माननीय चेयरमैन सर जी आलोचना अमंखा लैंड नोटी सिमिया जे विशेषकर चीनी जरा फरेस्ट राइट जरा फरेस्ट राइट माने 2006 सिमी बरं त्रिपुरा राज्य प्राय 1,18,000 पुंजमानखा सेंट्रल गवर्नमेंटनि गाइडलाइन याखैबा आइन नायनाय खांखाय नुजाबो जे बरं 25 कानिख्लाय प्रत्येकटी फैमिली नो ओरैनानै नांगौ ए क्षेत्रेआव लायथानायनि जे गवर्नमेंट विशेषकर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आज बेलाय केन नियानि खालायो गोबां चीनी जरा उपयुक्त जरा जुमियास बा जरा फरेस्ट एरिया हो नक तांगै खूब तांगै तंनाय रनो बरनो शुद्ध पॉलिटिकली साइड आबाबाय राजनीति थंगा एवं जरा उपयुक्त बरक आबो मानलिया बनलगै गोबां चीनी जरा गामि आमचाया तंनाय विशेषकर फरेस्ट एरिया तंनाय जे पाट्टा मानाय बरनि एकमात्र सम्बल बरनि पाट्टानि कार्ड जब कार्ड हाय आज आगाव आबो फुनुगुई यदि लोननि ब्यापाराव कोनो डकुमेन्ट्स नाय तो गाकाय बनवासी हिसाबै बनो जे रिजार्व मानि बरनि मतो दलिल अमतो पर्चा एक क्षेत्रे हो बरनो तांगि रियांनाय आबुनि बागै तो दायी एकमात्र राज्य सरकार যদি ইচ্ছা খাইকাই বরনো রিমানো কিন্তু ইচ্ছা খাইন বরনো অবহতে বঞ্চিত খাইজাক দঙ্গ নি কেওয়াইসি রক অথবা কেসিসি রক ইয়ে খাইবা আনি যে रेगाव जे जॉब कार्ड नि होइते जे लोन जे माने कक्तो मनि अब तो जॉब कार्ड रिखाइ सिमिसिंगो किन्तु आबो बाय इन्या उइ फानो आनि पातारि माने परे फानो बेंक रक अमाइके हयरानि खलाइ दंगो अब विशेष के चीनी बरं नुपुर जों नुजागो एकदिके जागानि संग परिमाण कम अबरदिके यांगो जों लोन मानिया ताबो त्रिपुरा हास्टिनि जे हापांगो तंनाय बरत कतर सौ दालान नक तांगरिखा पाका नक तांगरिखा चिनिमो सरकार नगर सुशासन खालायका এই খালাইকা সেই খালাইকা কিন্তু পাহাড় অঞ্চল একটা ইট বাটানি পাইকলাম না খাই 15 টাকা ক্যারিং নাঙো ক্যারিং পরেতে হেড লোডিং নাঙো একটা ইটনি দাম 25-24 টাকা পর্যন্ত থাকলাই আজ আগাবো গোबां পিএমএওয়াই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাও যে নক মানে ম্যাক্সিমাম নক পাইছে গেংটো আজ আগাতাম কবি মানে যে 20,000 अंका 1,30,000 अंका सेंट्रल निफान 20,000 अंका रेगानी ताई बाकी नक पाया के 70,000 आबंका लोन तो रिजार्व नाय কিন্তু তাও নুজাখা কোন পরিবার তাও পর্যন্ত কোন লোন নিনি ত্রিপুরা কোঅপারেটিভ ফান্ড গ্রামীণ ব্যাংক ফান্ড এনি সেন্ট্রাল ব্যাংক তাও পর্যন্ত বরণ গুরিনি তৈমানগো যে এই ক্ষেত্রেও আং তিনি সারা মুসলমানকাই আনি জাগানো মর্গেজ রিফান্ড যদি আং লোন আনা নাই কাঙ্কাই আ জাগাও তামো অসুবিধা দंबा আনি তো খাজাক তোনে বলে তাও গ্যারান্টার অপরক সামনা পাতানি কক সামান পর নক তামা জায়গা থামবা তাও গরু রচনা সিমেন্ট জায়গা নদী রচনা থামবা আবো আ জায়গা রিলেটেড নং যেহেতু রাজ্যপালনি বড় রাজ্যপাল কে সাইদ কগ্ন রাজ্যপাল কে খানাতো বনে বাগে তারপরে তামনে বড় চিনি মাননীয় সদস্য নব অকম সানানায় যারা হাপাঙ্গা তংনায় অকম সানানায়
নরক অবন তুই নরক সচ্চা খাইদি যেহেতু নরক সব অ হাউস অফ পাইকে जों যতন থানসা অরক কেবো আলাদা করে কিন্তু অরনি কম নরক আইন সাইদি 29 তারিখ তো নক সাইনা কক রাংসা কানি সাইনা কক না তাও নক সাইদি রাংমায়া খুব অকলে সাইদি হামবাই